bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Una sa tanan akong gipasalamatan ang tanan nga mga viewers sa atong Facebook Live ug sa tanan ako nga mga kahigalaan ug mga kaigsunan ug sa tanan nga mga 3E media debater, sila si Pichil Bindilyo, akong amigo, nakakaroon mga higalang mga kaigsunan ug may man sa akong nga tatbang si Paula Lima ug sa akong amigo nga gwapo, Bro Carlo Badinas. So ang tema mga higalang mga kaigsunan nga among gikasabutan, di palang dugay gibasa sa moderator nga pamatud-an ko nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon hangtod sa bagong tugon. Ako lang klaruhon kay ako may affirmative, ako may magpamatuhon sa tema, basin bayaw pangitaon sa akong katbang nga asa man mabasa ang pulong hugaw lang gihapon. Kining word nga hugaw lang gihapon, buti pasabot na mabasa sa bagong tugon, mababasa ko na ako ngadto sa daang tugon na ang mga mahugaw mananap, hugaw lang gihapon. Diba si pangitaan ko niya, mabasa ba ang pulong hugaw lang gihapon? Dili na mo ipasabot sa akong tema. Ang hanay sa akong tema na mabasa sa daan, unya mabasa ko sa bagong tugon na ang hugaw mga mananap, hugaw lang gihapon sumala sa Biblia o mga referensya. Sa di pa nako padayunan ang pagpahayag mga higalag mga kaigsunan, kay kabahin ni sa ako nga pagpamatuod. Nagingon din niya ang Roma Kapitulo 3, versikulo 2, nagingon, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Ato ginumduman nga una sa tanan, nga ang pulong sa Dios didto ni gipiyal sa mga Hudiyo. Wa gyud diskuti dinhi nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa mga Katoliko. Wa gyud mga higala kundi ang pulong sa Dios diin una gipiyal didto gipiyal sa mga Hudiyo. Ug tungod niining mga butanga ang kaluwasan mga higala ug mga kaigsunan atong tanawon ang pulong sa Dios version. Ingon dinhi sa Juan Kapitulo 4, versikulo 22, ingon, kamo mga Samarianhon, wala gayud kamo makaila kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo, nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi kanamo, luwason sa Dios ang mga tao.
dito sa Dios gipiyal ang iyang mga pulong unang-una ngadtos mga Hudiyo kay pinaagi di ay sa mga Hudiyo luwason sa Dios ang tanang mga tawo sumala sa Biblia mga higalag mga kaibigan. Unay hinungdan nga ang mga Hudiyo nga gipiyalan sa pulong sa Dios kay pinaagi sa mga Hudiyo luwason sa Dios ang mga tawo gisugo niya ang mga Hudiyo. Kinsay gisugo unang-una ang mga Hudiyo. Atong mabasa sa Mateo 28:19-20 na panglakaw kamo wa gilain gisugo diha. Ang unang gisugo sa Dios, ang unang gipayalan sa Dios sa iyahang mga pulong, wa gilain ang mga Hudiyo. Unya, ang mga Hudiyo ra pud ang iyang gisugo nga panglakaw kamo og tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug sa ilang pagpanglakaw mga higala mga kaigsunan, siyempre, ang Dios unang-unang nga nagpiyal sa iyang pulong ngadtos mga Hudiyo, wa man to magsugo nga ang baboy ipakaon sa mga Hudiyo. Wa po magsugo ang Dios nga sa inyo nga pagpanglakaw, tuali ang mga tao nga ang mababoy, ang mga hugaw mananap, ipakaon na. Wa gyud magsugo ang Dios higala og mga kaigsunan sa ilang nga pagpanglakaw kundi nagpahimangno ang Dios ngadtos mga Hudiyo nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug atong hinumduman nga wa gyud magsugo ang Dios ngadtos Hudiyo nga ang baboy ang mga mahugaw mananap ipakaon sumala sa Biblia o mga referensya. Wa gyud na babasa mga higala og mga kaigsunan. Ug sa ilang nga pagpanglakaw, kita nga mga hintil nakaambit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong tanawon dinhi sa kinini ang Roma kapitulo 11 bersikulo 17. Dinhi sa maayong balita Biblia nagingon dinhi. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol o gisumpay niini ang sanga sa ihalas nga kahoy olibo. Kamong dili Hudiyo sama sa ihalas nga olibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on og ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Tanawa sa ilang pagpanglakaw ang Dios nagpahimangno nagtudlo ngadtos mga Hudiyo nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug tungod niining mga butanga kita di ay dili mga Hudiyo nakaapit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Higala og mga kaigsunan kay nganuman usbon ko ang Dios wa gyud magsugo wala magpahimangno ngadtos mga Hudiyo nga tudloi ang tanang katawhan sa pagsupak sa akong balaod. Unya atong hinumduman nga balaod na daan sa Dios ngadtos mga Hudiyo nga iyang gisugo sa pagpanglakaw nga ang baboy dili gyud na ipakaon ang mga mahugaw mananap dili gyud na ipakaon sumala sa Biblia o mga referensya higala og mga kaigsunan. Ato pagyumdungagan tungod kay nakaambita sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo ingon dinhi ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 19 ingon dinhi busa kamong dili mga Hudiyo dili na langyaw o mga tumuduong kundili mga katigulungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Tungod sa ilang pagpanglakaw ug ipahimangnuan sila sa Dios nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Apil baya ang baboy nga gisugo sa Dios ngadtos mga Hudiyo nga hugaw na dili na ipakaon sumala sa Biblia higala og mga kaigsuonan. Mauna nga kitang dili Hudiyo nakaambit sa mga bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo tungod kay gisugo sila sa Dios nga tudloan ang tanang katawhan sumala pa sa Biblia. Kung magisgot gani og katawhan wala ni gipili Hudiyo, Kristiyano, unsa may imuha nga nationality higala og mga kaigsunan. As long as katawhan ka sa Dios wa gipili ikaw patudluan sa kalainan sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsunan. Atong balikan nga kitang dili Hudiyo nakaambit sa bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Buti pasabot nga ug unsay pagtulunan sa mga Hudiyo mao ko'y pagtulunan sa mga tao nga gipanudluan higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia. Ingon dinhi Ezekiel 44:23 ingon dinhi tudluan nila ang mga tawo sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan og sa kalainan sa hinlo og sa dili hinlo. Kinsay patudluan ang katawhan sa Dios. Gawas lang mo ingon ang akong kaatba nga katawhan ko siyawa adi naging kumangutanan niya kung anong di siya magpatudlo unsay hugaw o dili hugaw kay sumala pas Biblia tudluan ang akong mga katawhan sa ilang pagpanglakaw patudluan di ay ang katawhan sa Dios sa kalainan sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsuonan sumala pa sa Biblia gani. Kung atong makita sa wala pa ang Dios maghatag og balaod ngadto kang Moses
daan na siyang bideklarar sa Biblia nagtupas panahon ni Noah nga dunay mga mahugaw mananap ipasulod sa arka. Si Noah dili to Hudiyo. Mga higalaw mga kaigsunan o kunya sumala pa dinhi nga ang Dios naghimo og balaod sa mahugaw mga mananap atong tanawon be. Dinhi sa Levitico kapitulo 11 versikulo 46 o 47. Ingon dinhi. Levitico 11 46 o 47 ingon dinhi. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang mga binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagagamang sa yuta aron kamo makaila sa hugaw ug sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon. Ang Dios diay naghimo na og balaod taliwala sa mga mananap nga ipakaon ug dili ipakaon higala og mga kaigsunan. Ug atong tanawon kung unsang mga mananapa ang nabutang sa mga mananap nga dili ipakaon. Ingon ang Levitico 11:29-30. Mao kining mga mananapa ang nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang ilaga, gawas lagmingon ang akong amigo ron Brad na Brad. Kinini ang milo Brad hinlo naman na. Ang ilaga Brad hinlo naman na. Ang buhaya Brad hinlo naman na. Makatabla gini siya nako ron mga higalag mga kaigsunan. Pero kung kaning mga butanga di ini mabasa ug ako ning mabasa nga nagpabiling hugaw sa bag-ong tugon ang akong higala ambot na lang ug asa ni siyang basa ani ron. Ingon dinhi, ang milo, ang ilaga, ang nagkalaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buhaya, ang talukto, ang ibid ug ang kamilyon. Mao kini silang hugaw alang kaninyo. Tanawa o, ang buhaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia dili sumala sa kapitulo laway bersikulo dila o kining mga butanga ang tema ako nang napamatud-an. Nabasa naman ako sa daang tugon nga dunay mga mahugawng mananap. Ang problema ko na sa akong kaatbang ron magpaabot ra ko sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon kung ang hugaw mananap sa daan hugaw lang maghihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ha ako nang paaboton unya kay ay na ko mapagawas og bersikulo kung mangutana siya ana higala og mga kaigsunan. Antos-antos lang usa ni siya diharon sa iyang mga pangutana. Ato pag yung dungagan unsa pa may nabilong sa hugaw mananap diay lami kayo ay diay lami kayo sa mga tao nga hingaon. Ingon dinhi ingon dinhi Levitico 11:7-8 ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini dili man kini muusap busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa ni muhigap sa ilang patayng lawas kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buhaya dito ni bilong sa mga mananap nga hugaw o dili ipakaon sa mga katauhan sa Dios sumala sa Biblia. Atong bantayan ha Efeso 2:19 nga kamo dili na mga Hudiyo wala na mga dumuluong ang tanan na hisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios wagi banay sa Dios nga mukaon ining mahugaw mga mananap higala og mga kaigsuunan sumala sa gitudlo sa Biblia. Gawas og maghinugawan ta bisag nasayon kita nga kana hugaw unya maghinugawan ta apoy di ka mukauna na kay naghinugawan man ka. Pero kung dawato nimo ang tudlo sa Biblia, dawato nimo ang pagpahimangno sa Dios nga kining mga mananapa hugaw o dili ipakaon kung ikaw dili gahi og ulo mosunod gyud ka higala og mga kaigsuunan sumala pa sa Biblia. Ato pagay padayunan dunay bersikulo dinhi sa The Power New Testament pinadayag kapitulo 18 pinadayag 18 bersikulo 2 ingon dinhi. And he cried out in a strong voice, saying, She has fallen, Babylon the Great has fallen, and she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean bird, and a prison of every unclean and hated beast. Tanawa o. Bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, naghisyot-yot ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw mananap sumala pa sa Biblia. Bo maghisgot ka ni tanan tingon reo and a prison of every unclean and hated beast tulong tanan ng mga mananap kining mga butanga
nabasa ni sa daang tugon higala og mga kaigsunan nga ang Dios naghimo og dulumtanan dili ipakaon nga mga mananap hugaw o kining mga butanga ipatudlo ngadtos mga katawhan sa Dios. Pero kung ang akong higala moingon siya nga di siya katawhan sa Dios, adi na lang kung mangutana siya ngano mukaon siya niining mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia mga higala ug mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan sa Dios kinahanglan gyud nga tudluan ug unsay hugaw ug dili hugaw. Ang mga katawhan sa Dios tudluan gyud ug unsay ipakaon ug dili ipakaon, sumala sa Biblia mga higala ug mga kaigsunan. Ug nining mga orasa ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia og mga referensya. Ang dako nga pangutana mga higala ug mga kaigsunan kay ang akong kaatbang pagkakita baka ni siya og teksto ron sa Biblia letra por letra nga ang Dios nagsugo ngadtos iyang mga katawhan nga pakanon og hugaw mga mananap, pakanon og baboy, pakanon og tiki, pakanon og tuko, pakanon og ilaga, pakanon og milo, pakanon og buhaya. Kay kanang mga butanga maunay paabuton nako nga mogawas sa iyang baba aron nga makatabla ang akong pinangga nga katbang mga higala ug mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66 kinasing Actos 17 nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga dulumtanan apil ang baboy. Sunugon sa Dios kanusa sa iya nga pagbalik mga higala ug mga kaigsuunan, sunugon gina sa Dios mauna nga kinahinayi na nag-undang ninyo ang pagkaon ug mga mahugaw mananap sama sa baboy kay ang Dios nagsaad nga ang tao nga mukaon nga maabtan sa Dios sa iya nga pagbalik pagasunugon higala ug mga kaigsunan. Mingon siya sunugon brad, sunugon des kalayo lain sa kay ikaligo nimo nang kalayo. Naday kalayo para kaligo nga ang kalayo para sunog bang yun na. Tisay sunugon kadtong nagkaon og dulumtanan, kadtong nagkaon og mga mahugaw mananap, sumala sa Biblia mga higala ug mga kaigsunan. Og niining kahaponon kamo na sayod na nga ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang yun gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya mga higalaw mga kaigsunan o ang akong kantang ako nang pabuton ang iyang mga pangutana. Okay, daghang salamat sa pagbabarog sa atong igsuon at matagan sa masipag pagpak ang atong affirmative side, Brother Ralph Lot Chavez. O pero mga igsuon sa walay langan, ako nang isunod ang cross examination nga magikan sa affirmative side atong sugaton sa masipag pagpak, Brother Paul San Pablo Alima. So sa 10 minutos, time start now. Mr. Lot Chavez, andam ka na ba nga gisaon? Andam na ko nga kugisan ni Mobile Paul. Mr. Lot Chavez, kanang mananap nga imong giisgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Okay, sumala sa Biblia. O, ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection, Bro Ralph. Sige, Mr. Ato sang entertainer ng usa ka objection sa pikas. Dayon counter niya ko na timong mga. Sige, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, is categorical. Kanang mananap ba nga iyang isgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Okay, Yes objection, or no? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, counter objection. Okay. Asa may Ang iyang counter ba? pangutana, by virtue of creation. Ako nang gibasa dito, nga by virtue man of creation o dili, as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap nga ipakaon, wa gyud malabot ang baboy diha. E dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon. Talok to, ibid, toko, gawas og mukaon na kag Moderator's time, ruling sa kabro, Anay, para mahapsay ato para masabtan sa mga tao. Ang pangutana bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, pabagalan ng dapita, Okay. yes or no, dayon, qualify. Okay, Mr. Moderator, ako nang libasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator. Wag Counter ko objection, mag- Mr. Moderator. Pangutana og naabay mabasa ako pangutana categorical and according to our rule,
one of our rules, pag categorical ang question, tubagon na yes or no. Okay, tubag Mr. Moderator. Ay sa kadali bro, balikon na nato. Na may gibutang diri bro nga kinahanglan jud nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then Okay, qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya ano man, I have 1 minute. Brad Paul, atong tanawon. Levitico 11, 46-47, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Munay naa sa akong tema. Unya, ang baboy ug uban pang mga mahugaw mananap sumala sa gibasa, dili gyud na ipakaon, naara gid nimo og mukaon ka. Sunod Okay. okay. Na. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation, kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25, during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wa gid magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wa gyud mabasa. Objection, Mr. Objection, Moderator. Mr. Moderator. Ako pangutana, diha sa Genesis 1:24-25, during sa pag-create sa Ginoo na ng mga hayop nga imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kining kining dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha? Tubag, Ang Mr. pilipot Moderator. sa Dios during sa creation. Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala ana. Unya akong gibasa kaganina nabot mga Genesis. Na akong tubag, ang akong gigamit di aras Levitico 11:46-47 nga ang Dios naghimo og balaod sa hugaw mananap og dili hugaw. Sumala sa mabasa. Unya ako nang nabuasa nga ang buaya, ang tiki, ang toko, ang baboy hugaw nga mananap og dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana atong iklaro bro before ka mo qualify. So ay lagi kalimti bro ang iyang categorical nga duha ang pilian nimo. Okay, Mr. Moderator. Ako man mo tubag Mr. Moderator, ako nag-clarify. Isa kadali patiwas sa konya before ka mosulti. Okay? Ang punto bro ang iyang pangutana giingon ba dito nga maayo or hugaw. So ini bro ipapili niyo asay giingon diri. Okay. Pag alam na pita dayon qualify. Mr. Moderator, ang akong gigamit kaganina, sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator, pwede yung layuan na Teka sa, tubagan. tubag pa rin, Akong tubag pa rin pangutan ako. maune. Akong pangutan na diha ba sa creation kami tubag ka naman nga hugaw. Okay. Isundan ta ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo, ganang mananap nga imong giisgotan unsa may giingon sa Ginoo. Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Multiple choice. Okay, tubag, Asa sa tubag, duha ang Mr. giingon sa Moderator. Ginoo? Oh, pag-ingon sa Dios nga ang tanang butang maayo, wa magpasabot nga wa nay hugaw. Sabton day nimo nga maayo niya wa nay hugaw. Sa pag-ingon sa Dios nga maayo ang tanang butang, apil na diha ang hugaw na dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Kay ang tanang butang nga gihimo sa Dios, dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta nga pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, doon na pa'y balaod niya ang gihimo, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sabton day nimo nga maayo o niya ano nimo tanan. Okay. Sunod pangutana. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon nga dunay hugaw. Okay. Sa virtue of creation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong ka sa akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot nga wala nay hugaw. Kaya nga naman ang tanang butang, hugaw og hinlo, dunay purpose ang Dios nga nung iya nang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta nga kanon nimo tanang butang. Tanang panganod, butang man na. Tanang kahoy, butang man na, maayo na, kanon po na nimo. Okay, so mora to, gitubag na nimo nga maayo. Sunod pa Maayo ang maayo mananap. lagi. Sa unang Timoteo. I-clarify na ko. Sa unang maayo Timoteo. lagi, pero ayaw sabta nga wala nay butang nga hugaw. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4 ug 5. Nag-ingon man din, kay giuyon na naman nimo nga maayo ang tanang nga gihimo sa Ginoo lagi patong mananap. Dili Objection, Mr. Moderator. Unsa may objection? Maayo lagi, pero ayaw sabta nga wala nay butang hugaw. Ni object magkaunsa may objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, kaya man kong inon nga, ni uyo naman ka maayo.
Katigi katolikal man nimo. Gitubag lang butang ang tinaro nga maayo lagi pero ayaw sabta nga diha sa maayo walay butang nga hugaw. Kay sumalas Biblia. Okay. Natubag naman na nahuman na napita na ay following question si Brad Paul o niya ang imong objection not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. Object ka Ako lang sa iyang i-clarify, last Mr. nga- Moderator. Isa kadali, nag-story pa ko. I-object ka sa iyang pangutana sa last niya pangutana sa Genesis 1:24 which is not in line ang imong objection sa pagkul niyang pangutana. Yes. Nahuman na to, ayaw nag-object sa nahuman na. Okay. Object karon sa iyang present na question. Sige, Mr. Moderator. Niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisundan ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisundan kag unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios kung dawaton nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug pagampo ang pangutana. So pako nimo ni dili. Ikaw mo ni supak ana kay wa ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Dios dunay ginluan pero dili mananap tawo mo ginluan. Naa ba dinhi ang tanan nga gibuhat man sa Dios? Na ako apil man. Dayon, iyon naman din nga kung imo ning dawaton uban ang pagpasalamat gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay, tubag. Ang hugaw o limpyo. Ang nahugawan mo ginluan. So sa ato pa mabasa man diha gihinluan o yun ka nga Tubag. gihinluan. Ang nahugawan Ang hugawan. I have 1 minute to clarify lagi. Uyon lagi ko nga ang nahugawan ginluan kinsay nahugawan kadtong mga tao ba nga sama nimo sika og baboy ginluan ang taka sa Dios ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios ang tawo dili ang mananap. Okay. Sa pag-ingon nimo nga ang nahugawan gihinluan nagsulti ang tinuod o namakak. Ang nagsulti og tinuod ako ikaw mo'y namakak. Sa imong pagsulti tinuod wa gyud ka mamakak. Wala lagi ko mamakak. Ay ang ginluan sa Dios ang nahugawan. Lahi man ang hugaw ug nahugawan. Ang hugaw yun na. Ang nahugawan hinlo na siya pero nahugawan lang. Sumala dinhi sa akong gibasa kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo ug Okay. mukaon mig baboy Oh. by virtue of creation nga maayo magampo mi sumala sa gibasa gihinluan naman pinaagi sa pulong sa pagampo so pagkadili. Objection, Mr. Moderator. Wagi baboy anang teksto nga imong gibasa, imo ra na gidungagan. Ayaw dungagi. Wagi na mag-isgot og baboy. Pero kung kaong kang baboy, membro ka sa sunog, Isaiah 66, kinisingag 2:17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo, walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan diya ang maayo lang. Katong maayo nga gitugot sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Mitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Dayon ang baboy kinsa man niya nagbuhat? Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios wala nay hugaw kay ngano man hugaw o dili dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo maunang maayo pero para nimo nara nimo bukaon ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo, ang binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo, imo ning pasalamatan matud sa Biblia. Kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pagampo. So makon ba nimo nagkasigulo? Tubag, supak lagi ko nimo kay ngano man diha sa maayo nga ipakaon kay sabot man ko nimo basta maayo apilo nimo ang baboy na ipakaon diha sa tanang maayo og ipakaon way labot ang baboy kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og dulumtanan og mukaon kag dulumtanan Isaiah 66 15 17 magpasunog ka sunugon gyud ka kunang undangin na. Okay. So kay miuyon ka naman nga kung pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo, gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong pag gihinluan nagsulti ang tinuod ato Okay. na makag. Ang butang maayo nako kay nangutana man kanako ang butang maayo nako o pasalamatan kadtong hinlo dili ang hugaw. Naunsa naman akong katbang oy. Ang butang nga maayo para nako kay nangutana naman kanako kadtong baka kandi mo tay pagkaon ayaw pila ng baboy tiki toko buaya kay butang na nga dulumtanan o dili ipakaon di na makaayo nimo. Unsa may mabasa dinhi sa unang Timoteo ang tanan o ang hinlo ra Okay. gisgutan. Tanan nga hinlo. Naabay mabasa din ka tanan nga hinlo? Tanan nga hinlo kay pagkaon Basaha daw. isutan niya. Mr. Moderator. Objection, Mr. Kung Moderator. mabasa ba nimo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo nga maayo?
Ang unang Kaya Timoteo, niingon mabawasan ang okay, tanilo. tiwasaw ba sa Ay, kadulong sa tres? sandali. Nagisgot ng Kami na- pagkaon. Bro, stop. Once nga na mo object, please stop. Okay? So, ang objection ni Brad Paul, mabasa ba diha nga ang tanan, diha sa unang Timoteo 4, ang tanang gihinluan ang maayo ra. So, ni nangutana si Brad Paul ani base sa imuhang gitubag, base sa unang Timoteo 4:4, mabasa ba diha nga gihinluan na ang gihinluan na riya ang tanan rang maayo. Nagisgot ba ko ng bersikulo Mr. Moderator 4:1 ngantos 4 So, sa o counter. pagkaon. So, sa may Ang counter pagkaon diha, ang pagkaon gani kung magisgot kag pagkaon sa Bible concept, ang pagkaon kadto tong hinlo. Way labot baboy diha, Mr. Moderator. So please revise your question, Brad Paul. Niuyon Wala ang sa mag-isgot Mr. baboy. Moderator nga ang mga mananap gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection, Objection Mr. din nga Moderator. specific lang kadto lang giingon Objection, sa objection, Leviticus Mr. nga maayo Moderator. o tanan nga gihimo sa Ginoo Objection. maayo. Mo lagi ni. Gibalik na ko niya Mr. Let me Moderator. clarify, nadunggan sa mga tao nga mitubag mang kagalingan Yes. tubag ka nga Yes. ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan niya kadto rang maayo. Mao tay gisundan ka ni Brad Paul. Okay. So you are obliged to answer his question. Okay, Mr. So, Moderator. please repeat to sa maong pangutana dayon. Iklaro sad ang imong Okay. objection. Mr. Luke Chavez, unsaon man paghinlo sa butang hinlo na. Okay. Mo kay itong itubag ko nimo nga ang gihinluan kadtong nahugawan. Ang baboy wa man na nahugawi, hugaw man gyud na hug 14:4, walay magagwag butang nga hugaw gikan sa hinlo. Kay ngano man gisiparit sa Dios daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay kaingon diha sa bersikulo. I have 1 minute na nagtan-aw ko sa oras. Gisiparit daan sa Dios ang hugaw ug ang hinlo. Mao na nga ang unang Timoteo imong gigamit unsa to 2 Timoteo? Unang Timoteo 4, ngadtos 4 nagisgot na og pagkaon. Bible concept ang pagkaon gani urkan unon kadto ng baka, kanding kadtong gitugot. Ayaw i-insist diha ang baboy nga wa hisguti nga pagkaon. Hugaw na dulungtanan na. Isaya 66 sunugon ka. Miangkon ka na gayna nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo ug miangkon ka nga ang baboy hinimo sa Ginoo. O nagisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Miyo man ka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apaw tana, nagisgot ba diha og specific mananap nga limpyo nagisgot og tanang binuhat sa Ginoo. Kapag diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios, kaya ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap, maayo na atubangan sa Dios, pero naghimo siya balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto o ang buaya na belongs mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngadtos katawhan sa Dios. Ambot ang katawhan baka ka sa Dios, kay di man kapatudlo unsay hugaw unsay hinlo. Kay kinini ang Ezekiel 44:23, ang katawhan sa Dios tudloan man unsay hugaw unsay hinlo. Unya ikaw di man ka magpatudlo, ana haragin nimo ikaw mo desisyon ana. Sa tanano. So si Mr. Luke Chavez gipangutanan nako sa kaganina by virtue of creation kadto bang mananap nga gisgutan. Mi-declare ba ang Ginoo nato nga hugaw o mi-declare nga maayo? So naglisod sa tubag. Pero ang klaro sa Biblia maugid ni atong mabasa nga during sa creation wala yun mag-declare ang Ginoo nga ang maong mananap hugaw, Mr. Luke Chavez. Akong pasahon kay wa man ganinin mo tubag nga klaro sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Kung sa may giingon din busa gibuhat sa Dios ang tanang matang sa makahayupan ug mga ihalas nga mananap nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Wa gyud miingon din sa creation nga naghimo siya mananap ug miingon siya nga dunay hugaw sa iyang gibuhat. Miingon siya nga maayo ang iyang gibuhat. Dayon, so wala gyud sa virtue of creation nga hugaw na sila. Ngani din sa Genesis, yaman tong gisgotan tong Genesis.
Genesis Kapitulo 9, versikulo 1. Yang gisgutan si Noah. Unsa may gisugo sa Dios sa unang bag-ong kaliwatan sa katawhan human sa luno. Mingon dinhi, mingon ang Dios, makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhawng mga tanom kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon o kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Unsang gisugo sa Ginoo kang Noah? Ang bag-ong katawhan human sa luno, makakaon kamo sa tanang mananap. Nganong tanang mananap man? Kay sa virtue of creation, kanang mananapa maayo na ug wala mag-declares ang Ginoo sa iyang creation nga may hugaw siyang gibuhat. Busa, ang sugo sa Ginoo, makakaon kamo sa tanang mananap. Unsa man lang ang dili ipakaon, usa lang kabutang andi ninyo kanon ang karne nga may dugo. So sa ato pa, sa virtue of creation, wala mag-declare ang Ginoo nga doon na say hugaw mabinuhat. Mingon siya, maayo ang iyang gibuhat. O mingon siya kang Noah, ang bag-ong kaliwatan sa katawhan, makakaon kamo sa tanan, gawas lang sa usa, kabutang nga di ipakaon ang dugo. Karon, miadto siya sa Levitical law. Kanang iyang gibasa nga mga hugaw by version na of Levitical law o dili ta under ni ana nga law. Kami mangaon mi og baboy, mga unsa pa nga pagkaon by virtue of creation man. Nikaon ta ni ana kay gihimo na sa Ginoo nga maayo. Nagkaon ta niya na by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Ang gihimo ni Mr. Lord Chavez, midikso man siya. Midikso siya sa Levitico. Kining Levitico, Mr. Lord Chavez, by virtue of Levitical law ne. Dili ni para nimo. Di ni para kang Noah. Wa man nimo basahag tarong siguro ning imong ipagbasa. For example, masahay tag isa ka verse. Wa gyud niya tarong nga og basa. Unsa may ingon din eh. Ang baboy bisan tuod pikas ang kuko niini. Dili man kini mousap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Isa man ang kaninyo. Itog ang ba ni Mr. Chavez kung isa ng kaninyo? Wa niya itugan ang kamatuoran. Morning magtudlo-tudlo sila Biblia, dili nila itugan ang tibuok kamatuoran. Pero kita itugan man nato ang tibuok kamatuoran. Kinsa man ning kaninyo? Apil ba si Mr. Lord Chavez ini? Akong basahon ang Biblia, di ko magpatakag. Apil-apil nga ako'y labot. 11:1 unya ang Ginoo maingon kang Moises o karon sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mo ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon o prosedayon dito sa mga pagkaon nga gibawal alang na kang kinsa kanang kaninyo alang na kang kinsa alang sa mga Israelita. Gitugan ba ni Mr. Lord Chavez? Wala niya itugan. Dugangan nato ning bersikulo ha. Dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 14. Sabay giingon din he. Deuteronomio 14:2 kung naapil ba ini si Mr. Lord Chavez. Katawhan kamo nga balaan. Iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo. Og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang mananap nga hugaw sa tanang katawhan sa ibabaw sa naong sa yuta pila ka katawhan ang ipili sa Ginoo usa ka katawhan nagimbang tanang katawhan wala. Klaro ang Biblia kanang pulong mahugaw kini alang kaninyo intended na sa Israel. Kana siya ibawal according to the virtue of Levitical law. Dili na applied sa tanan. Ngani dinhi sa Amplified Bible sa matong mamasa. Aplikado ba kana sa tanan?
Mark chapter 7 verse 18 to 19. And he said to them, then are you also unintelligent and dull and without understanding? Do you not discern and see that whatever goes into a man from the outside cannot make him unhallowed or unclean? Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Thus he was making and declaring all foods clean, that is, abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Nabasa, Biblia referensya atong nabasa nga gipahayag na nga hinlo o giabulis ang Levitical law. He was making and declaring all foods clean, that is, abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Unsa may hinluan? Ingon sa hinluan daw, ang hinlo na. Ano hinluan man mo hinlo? Hinlo naman. Ang hinluan katong hugaw. Dayon iyang gibasa kaganina ang Episodio 12. Wa gyud in taon nga ilahos ang bersikulo 15. Nibasa kag 12 do. Bisa na sa record og 19. Nganong imo man kay labyan na 17. Miingon ka nga ang hintel gisumpay na sa mga Hudiyo. Nan, giunsa man nahitabo sa balaod. Gihimo niyang, ides versikulo 14 ta. Kay si Kristo gayud mao ang pakigkait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, paminaw Mr. Lord Chavez, giguba niya ang paril nga nagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang makasuguan ug ang makalagdaan niini gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo nga usa na ka bag-ong katawhan sa ingon makab-ot ang pakigdait. So unsa nahitabo, giguba niya ang paril nga nagulang. Ang distinction kay kanang Levitical law mao na ang paghatag sa ginog distinction between sa Israel ngadto sa silingan nga mga nasod. Mao nang kanang pagkaon nga imong gipanglito hugaw na by virtue of Levitical law, dili siya hugaw by virtue of creation. Kay maayo man ang tanang gibuhat sa Ginoo, miangkon ka naman nga maayo. Mo bitaw nga gidasunan ko ikaw dinhi sa unang Timoteo. Miangko na siya nga ang baboy binuhat sa Ginoo o by virtue of creation maayo na. Kung dawato na nimo uban ang pagpasalamat, versikulo 5, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Mo nang mag-ampo ta sa dihang mga unta, kini siguro sila mangaon og baboy di mag-ampo. Mr. Lord Chavez, pag-ampo mo kung mukaon mo baboy. Ang among pagkaon sa baboy, gikaon na mo ang nilutong baboy by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Kamo, ni kaon, di ko na mumukaon. Kay naa sa Levitical law, pautan apel dahil mo diha. O mo'y apel diha. I-prove sa din nga apel mo. Apel-apel ka o kay labot. So dili ko moingon na ako mukaon ko baboy dili by virtue of Levitical law. No, kay dili ko under sa Levitical law. And according sa word sa Ginoo, gihinluan pinaagi sa iyang pulong. Ug kung sa giingon sa iyang pulong, thus he was making and declaring all foods clean, that is, abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Kung moingon kag ang baboy dili pagkaon, ang inyong mga sabadista hingaon maganig baboy. So may gingon din sa mga Sabbath conference, ang mga sabadista
nagtupad sila sa pagpanglingkod sa pagkaon og sud-ang baboy. Kung sila ni Ellen G. White nagkaon sa baboy by virtue of creation, wa sila isa. Nga wa may isa. Kaysa creation, maayo man naghihimo sa Ginoo. Ang mga Israelita, kung mukaon sila baboy, under man sila sa virtue of the Levitical law, motong Isaias, manubag sila sa Ginoo. Wa man tasugua. Under the egg sa kung maghimog balao day ang India nga di pagkaon ng baka. Mopil day ka nga Pilipino man ka. Sa talaga India, bawal mo ka og baka kay bawal na sa ilang balaod by virtue of Indian law, bawal ang pagkaon og baka. Pero kung mukaon ko baka sa Pilipinas, dili man ko under sa Indian law, anong panaguton man ko ni mana? Ngunang pagtarong in taon mo basa-basa Biblia, sabta ninyo ang context, dahil basa para ba siya sa ining gipadayag 18:2 nga naa ko no langgam nga hugaw, mananap nga mahugaw. Mr. Chavez, pag-estadyo ga apocalyptic, simbolik pa na. Kanang langgam dili man langgam nga literal. Ang langgam referado ng tao. Asa mabasa? Isaias 46:11. Si Cyrus gitawag siya langgam nga mandaragit. Gitawag siya banog nga mosakdok modakit. So ang langgam referado ng tao, simbolik man na. Ayaw ko basahin Revelation kasi simbolik na. Ang tanang hayop diha referado simbolikal. Si Kristo leon sa tribo ni Juda, si Kristo ang karnero. Kanang upat ka buhing binuhat sa langit, ang naong baka na naong sa agila. Mga simbolik man na. Kanang beast diha mananap nga pintas, simbolik man na siya. Simbolik na siya. Kana siya nga mga mananap, dili na siya literal nga mananap. Kay kita in virtue of creation, hinlo na siya. Kung nagipangutana bitaw taga by virtue of creation, declare pa Ginoo nga hugaw, wala man kaka-prove. Klaro man ako gibasa nga nakita sa Dios ug miingon siya maayo. Naday maayo nga hugaw. Anong iyang manggipakaon dito sa Genesis 9:1-3? Makakaon ka mo sa tanang matang sa mananap. Anong ipakaon man sa Ginoo? Kay by virtue of grace, wala pa man ang Levitical law gihatag. Gihatag ng Levitical law panahon ni Moses. So dili pa to under ang mga tao before kang Moses, pwede to silang mukaog mananapisan unsa usa lang kabutang ang dili nila kanon matod sa Biblia ang karne nga may dugo. Pero the rest ang tanang mga hayop pwede kanon ngano man by virtue of creation maayo ang gihimo sa Ginoo ug wa gyud na nimo maguba nga kamatuoran nga ni-declare ang Ginoo nga may hugaw. Dito na mi-declare sa Levitical law nga may hugaw. Paghatag og distinction sa Israel ug sa mga Hudiyo. Pero sa Episo, sa dehang gihiusa na ang Hintil ug ang Israel, gibungkag ng distinction. Time's up. Ipangutana. Okay, dahan salamat sa atong papabarog sa atong igsoon. Ato sa gikan kini sa affirmative side, ngadto sa negative side, sulod sa 10 minutos. Timer start now. Okay, dagan kayong salamat, Mr. Moderator. Ang tema, Grabpula 5, matudaan ako nga ang mga mahugaw, nga mga mananap sa daang tugon, hugaw gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Imo ning gisupak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Isupak nako by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Isupak ka na, gitupak ka. Objection, Mr. Moderator. Object mo ko. Objection. Wa ko mangutana of by virtue sa creation. Mr. Ang Bayaw ako yung pa, tubot egg to back. Kaya na kategori ka. objection, wa man ko nastima nato ng by virtue of creation. Rason ra na nimo. Dili ko sa tema, Mr. Moderator. Katong by virtue of creation, rason to niya. Wa to sa akong tema. Mao na nga nangutana ko niya nga gisupak ba niya ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa.
So, Brad Paul, sa isiyaman ang affirmative side. So, you are obliged to answer his question. By yes or no. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mao ni. Sopa ko nga kanang mamananap nga giisgutan by virtue of creation hinlo na, but by virtue of Levitical law. Mo na imo gi-prove. Objection, So Mr. dili Moderator. siya hugaw for the first place. Okay. Kung ako mabasa nga Ano hugaw, ba sa imong pangutana? Mula gini, ang akong tima, pamatuda man ako nga ang mga mahugaw mananap sa daan, hugaw sa bago, wa ko magpamatuod diha og by virtue of creation. Ang akong pangutan na mauni, gisupak ba nimo kay mabasa nako o gisupak nimo kay di mabasa? Gisupak lagi ta ka kay ang atong tema daang tugon ang Genesis 1 by creation naa na sa daang tugon. Giunhan ta ka kanang imong giingon nga mananap dili na hugaw by virtue of creation but by virtue of Levitical law nga wa kay apel hugaw na. Okay, sunod Sabot pangutan na. ka. Okay, So gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa nako sa bagong tugon nga dunay hugaw mananap, di na nimo supakon. Pero sabtang imong gibasa Objection, sa objection, Mr. Moderator. Ayaw ko ito baga-gisabta. Ako'y nangutanan ni mo, ikaw mo mo sabot ron. Kaya ako may nangutanan. Okay, sige. Muli akong pangutanan, Mr. Moderator. Gisupak niya by virtue of creation dito sa daang tugon. Karon, kung mabasa na ako nga dunay hugaw mananap sa bagong tugon, di na ba niya supakon? Kaya mo man ay amo tima. Tubag. Unang Timoteo 4:4 maayo ang Objection, tanang objection, gibuhat Mr. sa Ginoo. Objection. Ito ba ka? Objection, Mr. Moderator. Ayaw ka rato, Brad Paul. Calm down ba? Kalma lang, kalma lang. Muna akong pangutana. Ang tima ni mo, matod pa ni mo, gisundan na gyud ka. Nga gisupak ni mo kay by virtue of creation sa Old Testament. Muna gigawas ni sumpa ba? Karon, kung mabasa na ako nga dunay mahugaw mananap sa bag-ong tugon, dili na ba nimo supakon? Gisupak kanita ka kaysa Marcos 7 versikulo 19 ng ingon, he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pababasa ni mga hugaw, gi-abolish naman ng Levitical law. Mao nang sa unang Timoteo 4:4 gihinluan sumala Objection, sa pulong objection, sa Mr. sa Moderator. pagampo. Wa lagi ko mangutana diha sa Marcos 7, Mr. Moderator. Clarification lang sa akong pangutana. Ang imong gipangutana ganina kung imo bang mabasa. Oo. Kay, ano man kung Mr. Moderator? Ang imong linto nga na nga pangutana ganina kung mabasa nimo sa bagong kasabutan sa kasabutan supakon ba nimo imong Oo. pangutana Paul. Kay, ano man Ang kung Mr. tubag ni Brad Moderator? Paul supak siya. So Okay. natubag na nya huwata lang mahuman siya kana may 1 minute. Okay. So kung mahuman siya, then proceed nila kasi pangutana kay natubag naman to nga iyang gisupak. Okay. Babalik ko na ko, Mr. Director, ha? Niingon si Brad Paul, bago pa lang, nipawas siyang baba, nga supak siya tungod kay by virtue of creation sa Old Testament lang. Yang nga kung tima nagpamatuod man ko nga hugaw mananap sa Old, hugaw gyapon sa bag-o, karon kung mabasa na ako sa bag-ong tugon, nga doon nagyapoy mga mahugaw mananap, supakon pa ba nimo o dili na? By virtue of Levitical law na. Okay. But according sa akong giprove, ang Levitical law gi-abolish na. Mo nang kumukaon na ka nang mananap maghihimo sa Ginoo nga maayo, kung magampo ka gihinluan na. So di nahugaw. So, Okay. Kung ako laging mabasa nga doon ay hugaw, wala lagi problema nang naay mabasa lagi ka sa Levitical law hugaw na. ako lagi. Kung ako mabasa sa bagong Kung tugon, magpasupak ka na hugaw nga ni. by virtue of Levitical law na ay hugaw. Okay. But ang Levitical law gi-abolish na according to the word Sa ato sa ba, wala Mark hugaw? 7:19. Gihinluan naman. Mogi, human sa paghinlo, pulong asa sa man mabasa paghinlo. nga ginluan. Ibasa na gani kagayon. Basa. Basa gani. Hatagan ka, Wala stop ka ka. wala ka paminaw. Naminaw ko ako lang klaruhon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Miangkon ta kina nga ang baboy maayo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini. Okay. Pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may giyon sa pulong sa Dios? 7:19 sa Marcos. He abolished the Levitical law. Okay. O ka nang magampo lagi mo mga baboy by virtue of creation kan anak ninyo kaya di mo Levitical law ang atong under mga sa Levitical abolish naman na mabasa naghinluan so may laban ni maghinluan naman ang imong giingon nga hugaw. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit diha karon nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Oh. Karon akong pangutana, mabasa ba nimo diha sa
kinini ang unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo o gihinluan sa Dios. Mabasa ba diha? Biangko na kag ang baboy binuhat sa Ginoo maayo. Objection, Mr. Kung dawaton Moderator. na Objection, nimo maayo, objection, Mr. gihiluan Moderator. na sa pulong sa Ginoo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong pangutana, ako na siyang gisundan. Kay gi-insist man gud niya diya sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy kuno maayo. Akong pangutana, mabasa ba diha sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo ug ipakaon sa Dios? Ang iyang Mabasa pagkakataon, niya? mabasa ba niya ang baboy maayo o ipakaon? Mabasa kay dingon dili ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Okay. Gawas ko maayo kag ang baboy di binuhat sa Ginoo kay di mabasa. Okay. Nauso makitaon nga ang giangkon ka man ang Okay. tanan nga gibuhat sa Ginoo lakit pang baboy. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan na sa pulong sa Ginoo. Okay. Sinibi sa Marcos og sa pagampo. Suwa na ihugaw kay hinlo naman. Sa ato pa mabasa lagi ana ang word Mabasa baboy. lagi. Okay, Tanan mabasa na nagbuhat sa to Ginoo. moderator. Mr. Moderator, iyang giangkon nga mabasa ang baboy anang bersikulo ha. Atong ipabasa mi sa Mr. Moderator. No need naman ang pasok iangkon ka naman ang tanang gibuhat sa sumayo o ang baboy Okay. gibuhat sa Ginoo. Nano ba Sa sa ato pa, pag hinlo diha, wa na'y mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan, apel ang baboy katong tiki nimo ingon nimo. Okay. Koko, apel na So to. di na mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan lagi nga binuhat Okay. sa Ginoo nga maayo. Okay, karon kung mabasa na to, Gawas ko mo ingon ka nga ang tiki dili binuhat sa Ginoo Okay, baboy di Mr. binuhat. Moderator mao ni. Okay, nadungog ninyo ha. Excuse me gamay kanan. Asa may gamit ang atong rules nga 1 minute nga tubag o 1 minute pangutana. Paspasa man kadto mo diha. Hala, kanang araw lami mo atong sundo ni. Patiwasa laman bro, patiwasa laman kay kanina ni patiwas man po ka na may atong timer di ba bro? Na karmi ko ingnan niya nga 1 minute brad para indot ang timer nako kay texulti gud. So ato patiwasod to bro niya na may 1 minute yung pangutana niya, imong pangutana 1 minute po, yan tubag 1 minute. Sundan naman nato ni para mahanay ba? Para maklaro gis mga tao. Okay. Please repeat your question. Okay, balik ko na ko Mr. Moderator. Bago pa lang ipagawa siyang baba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. Unya iya pang gipuno-punuan ang bersikulo og baboy. Ako siyang gisundan Mr. Moderator, nga doon na bay baboy diha mabasa. Matod niya wala na lagi kay hinlo na. Karon kung mabasa lagi nako nga Doon ay baboy hugaw. ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag rin ako, Mr. Chavez Paminaw, ang mabasa nato di ang tanan nga gibuhat sa Dios. Mao lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Niyo kay nga maayo kagay na. So kay maayo man kung imo nang dawaton, kung sa mga pagdawat pagkaon, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Gihinluan so tapos na gyud ang tema. Kang iya hugaw man, gihinluan naman dire. Mao lagi. Ipangutana lagi ta ka nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga ang baboy hugaw? Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw, Objection, Mr. Moderator. by virtue man ang ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, For the Mr. first Moderator. Okay, what is your Nang lagi ko objection? nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of his creation, Mr. Moderator. Muna yung akong pangutana. Kay hinlo naman di ay, wala na mabasa nga hugaw. Baboy. Ang baboy. Kana. Please answer the poll. Kung ang imong basahon ipadayag 18:2, Okay. Tugon. apocalyptic na, symbolic na. Okay, dili. So dili na absolutely true. Di So ko mabasa. akong tubag mao ni. Kanang imong giingong mabasa nimo diha nga hugaw bisan pa human na diri gihisgot nga dawaton nimo nga hinluan. Nagpabilin gihapon nga wa maguba ang kamatuoran. Na ang Ang baboy tanan hugaw. nga gihimo sa Ginoo maayo kung dawaton na nimo bisan karon by virtue of creation pasalamatan na nimo sa Ginoo hinlo na siya. Okay, asa mabasa nga ang baboy o mahugaw mga mananap pasalamatan sa Dios mo hinlo siya. Kini gibasa nako. Okay, basaha ha? Basahan ako. Na ang mga mahugaw mananap, wa man na magisgot o mahugaw mananap, Oy, mura magipunan. unsa man dang hinluan hugaw, Okay. unsa man Okay. hinluan nato ang limpyo. Objection. Unsa man Objection, Mr. Moderator. mupalo Okay. ka sa logic. Objection lagi, Mr. Moderator. Akong balikan siya kaganina, Mr. Moderator. Nga mabasa ba diha nga ang baboy, mga mahugaw mananap, ampuan, nga mahinlo na siya. Mabasa lagi.
O ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, miangkon ka naman baboy binuhat sa Ginoo, gawas og mayon ka nga dili ni binuhat, Okay. kay di ni maapil. Gihinluan kini sa pulong sa Dios ug ang pag-ampo. Unsa man hinluan nimo ang limpyo? Okay. Unsa man Sunod pangutana. Matod nimo nga ang baboy maayo. Maayo siya kay ipakaon sa Dios o maayo siya kay dili ipakaon sa Dios? maayo na siya kung imong dawaton uban ang Objection, Mr. pagpasalamat kay Moderator. Objection, nahinluan Mr. ka na Moderator. sa pulong Objection, sa Dios ug sa objection. pag-ampo. Wa ko mangutanag pasalamat, gisundan ti ka. Ang baboy ba maayo kay ipakaon sa Dios? With your all Maayo respect, kay dili Brad ipakaon. Ralph Ruth Chavez, gitubag na niya nga maayo. So, Maayo lagi ang akong why we need to object nga itubag naman ang iyong pangutana nga maayo? Ditubag sa And Mr. he Moderator qualify- sa dili na ko pangutana. Moderator's time, please. Quiet. Itubag niya ang imong pangutana nga maayo. Then he qualify. Then, asa may objection pa ni Mona? Okay, muna Ayaw, ako ayaw, pangutana. no. Ang imong style sa pag-object is not actually valid. Why? Itubag siya og maayo. Then he qualifies. Na-i rule na to, naari daw, 1 minute qualification sa rule number 4. So ayaw i-interrupt ang iyang pag-qualify kay gitubag ang imuhang pangutana nga maayo. So gitubag naman to, so na-accept right nga mo qualify bro. So ayaw Okay. so object nga nagtubag kay nagitubag naman to. So ang imong objection is not granted. Proceed na to. Okay. So ako nang gitubag no nga maayo man na by virtue of creation sa Genesis 9:1-3 may Ginoo makakaon ka mo sa tanang mananap o sa langgam ang inyo pwedeng kanon ang karne nga may dugo. So apil naman na so man na baboy mananap na o langgam. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Use your common sense. Sunod pangutana. Miingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahubang mananap ang Israel ra. Ningon ka kaganina. Karon pangutana. Nagingon man niya ang inyong pare o. Dosi ka pare, ingon dire o. We have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word na gigamit, ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana, kinsa may bangako ninyo? Ikaw ang inyong pare. Sabta na. Okay, ay, objection, Mr. Moderator, objection. Objection. By virtue of Objection, objection, By objection. virtue of God's Objection. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, Ralph? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana, niningon magud siya kaganina. Sakto ba? Brad Carlo, hilom lang ka diha. Kay linya lang o gusto ka, ha? Linya lang. Proceed. Okay? Ay, Ngayon dire ang ilang libro, Mr. Moderator. We have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana mauni. Niingon ka kaganina nga ang Hudyo ra maoy gidid-an sa mga mahugawng mananap karon kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod, ikaw o ang inyong pare kinsa na makak ninyong duha. Pertigo na kasakto, brother. Pag imo lang pagsabot o mo masakto. Kay kana by virtue na of Levitical law. Okay. Not by virtue of God's creation. Makakaon kita sa matang sa mananap 9:1 hangtod sa 3 Okay. sa Hineses. Okay, so Unang pangutana. Timoteo 4:4-5 maayo ang tanang gibuhat Okay. sa Ginoo. So kanang imo sabta na ang konteksto na kay amo na libro na inyo. Mo lagi. So pangutana. Oh, pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni pero imong gidungagan by virtue of Levitical law. Basaha ko no diha og na by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado Objection, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Nga libro ngano man. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, Kaya ningon brother. siya na by virtue of Levitical law. Oh. Akong ipabasa nimo kung doon na by word diha na by virtue of Levitical law ang gisulti sa pare ninyo. Dosi ka buong pare nagsulti na. Kaya kung walay word nga by virtue of Levitical law, mo ipasabot nga atubangan sa daghang mga tao na makaksipula lima. Basa, Mr. Moderator. Kay stagdaklak man. Ipabasa, Mr. Moderator. Kay gisupak niya. Kung ako lagi. Objection, Mr. Moderator.
ang debate dili ikahon ni Muda sa Orsalang page. Objection, objection. Bible ang reference man eh. Objection. Na naproybahan man ako sa Objection. Bible na ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man na mo contradict Okay. sa akong gibasa gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa Moderator. pa man diha ampui. Okay. Malimpyo na ka. Counter objection. Kana nga mananap mag-ingon nimo nga hugaw, intindi na sa Levitical law Objection, Mr. Moderator. na by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection imo ko. nang ampuan na, mahinlo na sa Counter objection ko, Mr. Moderator. Isa. Kining imuhang pagtubag Bertol, unsa man ang Bertol? Nagtubag ka or ni-counter ka siyang objection? ni object ko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Oo, mo na. Dili man na mo ang interpretation sa simbahan. Isa ra man na ka point og diha ang buti pasabot Okay. nga libro. Dili man na by virtue of Gabitso man nahibalo man Counter na objection, by virtue Commissioner of Moderator. Levitical law. Bisan di Counter man na objection. nimo basahon Mr. Lord Chavez by virtue of Levitical law ang buti pasabot ana. Counter objection. Ang clean yun na dito. Gisubak pa deta ka nga Until hugaw na sa Levitical law. Until now. Pareha mi ni anang Objection, pare. objection, Pero objection. ang akong gi-prove nimo by virtue Sa ito of palihoyo na ka sa gisultis yung pare nga hugaw giday na. Isa. Counter pa ka. Counter, Mr. Moderator. Nangutan na naman nun ka. Okay, Mr. Moderator. Mao mo What's din. What's ba? Grabe, ako na kay ka ng super ka na. Ano bro, ni ka mo counter mo ka. Yes. Once ka mo counter objection ka, dili ka intended nga mangutana. Wa pa maka counter. So ang imo ha ani, wa pa mag-ruling rin. So ang imo ani bro, unsa man imong counter? Ayo pag-ask din question. Unsa man imong counter? Okay, mauli sa Mr. Moderator. Abay, Levitical. Nangutana ko niya ba kaganina Abay, Levitical. nga kinsay baka ko ninyong duha kay nag-ingon mangguga nga ang mga Hudi ray gitudloan, mga Hudiyo ray gitudloan sa mga mahugaw mananap. Unya kay ang ilang pari inyong pari dosi ka buok nag-ingon man ni nga ang baboy iro hugaw hangtod karon. Ato Unya kuno. nangutana ko niya Mr. Moderator nga kinsay baka ko ninyong duha. Yan ingon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law? Ang iya Brad Paul. Okay, tumaga Brad Paul. Ang iya Kaya kung dili mabasa ang word Levitical law, ikaw mo inamakak dili ang inyong pare. Iyang gigamit ni Brad Paul nga okay, rolling. Iyang gigamit ni as tawag na to o premise na Yes, Mr. Moderator. first premise niya gibasa niya tining maong libro Bakit nga mo siya tangkalon niya? ato ning tanawon sa ning libro ha ayang gingon Brad Ralph nga pila to Brad dunay dusi Dusi, ka pare. dusi ka pare. Sikat anang pariat, pat tanawa. Ato ipatanaw kayo tayo man eh. O nga ni, tanawa na yung pare niya Dusi ka buok na. Author ni or O uturo writer. Dos Sanchez malaki rin. Tanawa, tao ba na ninyo Bu Sanchez unsam din na Okay, diya. sige. So ang inyong Isa na, pangutana, English siya nila. na Brad Paul, nga diri Brad Paul, gingon man diri nga knock down dogs and pigs. So they are both considered unclean. So Brad Paul, ang iyong pangutana Brad Paul, kinsa man kuno ang tuhuan or masayop ba ikaw ba or si kining maong libro? So mao tayo yang dito Okay. ang pangutana. Sige Brad Ralph, proceed sa Okay, pangutana. mao ni Mr. Moderator. Ni Oyo lagi siya nga hugaw ko no, pero sa Levitical law. Mabasa ba din higa ang inyong pare, nag-refer nga ang baboy, iro, hugaw mga mananap, diha sa Levitical law. Mabasa ba din mo man akong gigamit? Mabasa niya o dili? ang tubag ang among standing mo. Oh, objection, Mr. Ayaw ko ikahong Ayaw, ang objection. libro. Objection. Ang among tubag mo ne. Objection. By virtue na of Levitical law. Objection, Mr. Moderator. By virtue na of Levitical law nga hugaw gyud na sa Levitical law. Wa bitaw ta kasupaka nga dito sa Levitical law hugaw na by virtue of Levitical law. But by virtue of creation dili na siya hugaw. Ngano man mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. O man nasa ko Moderator. sa tubag. O, nag-object naman ko. Sige. Ganina naman ka. Okay, maulagi niya akong pangutana, Mr. Moderator. Okay. Niingon lagi ko niya kaganina nga kinsay na makak ninyong duha, kay iyong pare nagsulti man eh nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon niingon man ka nga ang Israel ri tudluan, unya gihinluan na nya nagsulti man inyong pare bag-o man lang ning libruhan ninyo man ha. Karon kinsay na makak ninyong duha? 2019 ni gisuwat 2020. Karon, kisa may namakak ninyong duha inyong pare, dusi ka buok o ikaw? Okay Brad Paul. Gusto mo ka na, oy.
Ang tubag mo ni wa gyud ko mamakak ngano man nakaalain ko sa Biblia nga kana nga pagdili Levitikal na. So wa ko isupak ana kay nakahibalo may standing sa Levitikal na nga balaod. Hugaw until now. Sa Levitikal even ang mga Hudiyo ron di man sila mukaon kay hugaw nila hang turo kay under sila sa Levitikal. Kana man good Mr. Chavez nga context na sa Levitikal. Objection, Mr. Kay kung Moderator. amo pa na official nga doctrine, di mga usaboy og iro. Sunod pangutana. Oo. Brother Ralph, iyan ang gitubag kanina ang imong pangutana. So, huwata ang maong 1 minute nga 1 makatubag minute na, Mr. Moderator. Like, wa gid mo 1 minute, bro. 1 minute na. Oh. Human siya, bro. Ay lang siya object eh. Basta gani ang imong pangutana natubag sa in the first sentence, ayaw na i-object pa tong iyang mga qualification. Kay he have the right. Until now. Okay? So, last one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa, ang inyong pari mauwi na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamakak, wa ko na makakakumpare kay nakasabot ko ana nga libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo dia, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami ang amo standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas mag-ampo me kay matod sa unang Timoteo 4:4-5 gihinluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasa bitaw culture sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiyan nila ba ang ilang kultura nga hangtod ron, until now, hugaw na kanang dogs o pigs. Kaya kung mauna nga among official teaching, di unta po yung mga honor, kaya until now, maka-unclean na. Nikaon min baboy, Okay, so by pumunta na. virtue of creation. Okay, time's up. At hatagan sa masipag. Ato makita si Brad Lo Chavez nga out of context yun ang iyang mga argumento o referensya. Kana magod nga libro, Norms of Culture na sa mga Hudiyo, even until now dito ko sa Israel, yes, duha ko si Mana dito. Mogod nang ilang until now hugaw ng pigs and dogs. So dili na mao kay nakabasa lang kag until now. Imo na din ipahit nimo sa amo nga mao na among posisyon. Dili na official teaching namo kay ang amo mukaon mig baboy kana ingon nimo nga mga gibawal by virtue man of creation. Kapag create sa Ginoo sa tanang mananap, bakit siya maingon nga og nakita sa Dios nga may hugaw? Nakita sa Dios nga maayo. Morning kaming mga Katoliko, dili mi under ang Levitical law. So kanang imong gibasa katapusan nga libro, sabta na kay amo pa na nga libro nagkami na hibaluan na. So ako kag ipangutana ka ganina, nangita gyud kag bersikulo nga mabasa ba gyud nga baboy. Pero nahibuong ko nimo nga mitubag ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo. Ang tanan nga gibuhat sa Dios nga maayo. By virtue of creation, maayo ang tanan gibuhat sa Ginoo. Kung dawaton nimo kini uban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Unsa man ang gihinluan? Ang limpyo ang hugaw. Gilimpyuhan ang hugaw. Hugaw ni para sa Levitical law. Ug sumala din sa pulong ni Kristo dinhi sa Marcos Kapitulo 7, pulong man ni Kristo sa may giingon. Kung wala ka bang ganan ng Diyos na Since it does not reach and enter sampu ilang. his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Ang musod sa atong baba, ato raning ikakalibang. Kung sa may giingon ni Jesus, walay hugaw nga makasulod sa imong baba. He was making and declaring all foods ceremonially clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. So kanang Levitical law sa Israel na, dayon kung ikaw Israelita, mahimo kang Kristiyanos, maipon ka na sa katawan sa Ginoo, matod sa Episo Kapitulo 2, 14 hangtod sa 15, 17,
nga aron mahiusa tong Israel o Hudiyo gibungkag ang parel nga nag-ulang. Kay kana magud nga distinction lakip ng Levitical law mao na ang nakapasiparate sa Hudiyo ug mga Hintel. Gibungkag na nga balaod. So mao na nga kay giabulis naman nga balaod dili na ta under ana. Bisan ka ng mga Hudiyo nga nahimong Kristiyanos, di na sila under ana nga law. Pero kung Hudiyo ka, under ka. Mao na ang mga Hudiyo ron nagpabilin silang di mo kaon. Kaya nga naman, balaod man na para nila, mahugaw kini alang kaninyo. Pero alang ka nato, dili na siya mahugaw. Kaya gikaon man nato na by virtue of creation. Og nagpasalamat man ta sa buta nga atong ginakaon. Kinsa may magsaway nato sa buta nga atong kanon. Sumala ni San Pablo dinhi sa unang Korinto miingon siya, kay nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako may tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Once nga imong kaonon ang binuhat sa Dios nga by virtue of creation maayo, dawato na nimo uban ang pagpasalamat kanang pag-ampo nimo nga imong gihalad nato sa Ginoo matod sa unang Timoteo 4:4 kay gihinluan kini sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Ang very words ni Jesus diha sa 7:19 sa Marcos mao nay nakapahinlo sa butang atong gikaon ug ang atong pagkaon ni ana nagpasalamat ta sa tinubdan niini. So mao na ang akong summary nining among debate karon ngano mukaon ang Katoliko, not by virtue of Levitical law, mukaon me but by virtue of God's creation nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mao nga sa Genesis 9:1-3 si Noe giingnan sa Ginoo, makakaon kamo sa tanang matang sa maranap. So libre tang mukaon kay di man ta under na nang Levitical law. Okay, atong hatagan sa masipang pagpag ato ison Brother Paul San Pablo Alima. Mga higala ug mga kaigsunan, ang akong tema ako yung napamatud-an gani kung inyong nakita sa akong pagpangutana kaganina mahitungod sa ilang libro. Si Brad Paul di siya musupak sa gisulti sa iyang pari, pero sa Pilimero waksyon sa supak sa gisulti sa ilang pari nga ang baboy hugaw hangtod karon. Unya bag-o ra man ning gisuwat tuig 2020 ra man ning gisuwat mga higalag mga kaigsunan, ha? 2020 na. Ang ilang pare nagsulti nga ang baboy iro hugaw hangtod karon, mingon siya by virtue of Levitical law. Akong ipangutana doon na bay mabasa diha nga by virtue of Levitical law, wa may nagisgot og by virtue of Levitical law ang ilang pare. Mga higalag mga kaigsunan gani, gigamitan bag we. Ang word nga we, apil gyud ta. Kay kung sila ra dito, di unta ang word nga gigamit. Mga higalag mga kaigsunan, mao na nga niining mga orasa, niining mga taknaa, ang negatibo wa gyud kaligar sa timba sa afirmatibo mga higalag mga kaigsunan nga ang mga mahugaw mananap dili hugaw dito sa bag-ong tugon sumala sa Biblia og mga referensya. Gani digamit sa Genesis nga ang tanang butang gihimo sa Dios maayo. Maayo bitaw tanang butang, panganod, langit, bituon, ubang planeta, kahoy, maayo. Sabton din nimo ang kanuuna nimo. Tanang bulldozer butang man na, kaon buga na. Dili ingon ana higalag mga kaigsunan. Diha sa tanang butang nga maayo, ang Dios dunay katuyuan nganong iya nang gihimo kay ngano man ang baboy tikaon man nagtai, tikaon man nagbasura. Kung imong tanawon sa Google o sa Wikipedia, ingon diri sa Proverbio kapitulo 16 bersikulo 4 ingon dinhi, ang tanang gihimo sa Ginoo na ay katuyuan. Tanawa tanang butang nga gihimo sa Dios dunay katuyuan. Mabitaw nga ang Dios naghimo og balaod sa mananap na ipakaon og dili ipakaon tungod sa iyang katuyuan. Mga higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia og mga referensya gani gamit yang Marcos 7 nga all meats, all foods. Sabton day nimo nga all foods apil ang baboy diha. Sa pagbuhat sa Dios sa tanang pagkaon o ipakaon, ang baboy wala maapil sa pagkaon, wala maapil sa ipakaon, kay dito na nabutang sa hugaw o dulumtanan, mga higala o mga kaigsunan. Mingon siya, ang gihinluan, ang hugaw, wag mo mingon ana,
Nangutana siya nako kung sa'y gihinluan. Miingon ko nga ang gihinluan kadtong nahugawan. Kinsay nahugawan? Ang baboy wa na nahugawi kundi hugaw gyud na siya. Walay makakuha butang nga hugaw gikan sa hinlo. Kaya ang hugaw ang hinlo. Kinsay gihinluan atong tanaw no? Diri sa mao nga Biblia atong tanawon og kinsay gihinluan ha. Ingon dinhi. Buhat kapitulo 10. Ingon dinhi mga higala. Kinsay gihinluan ingon diri. Nagpasabot kini sa kaulahian nga nakasabot ra si Pedro sa kahulugan sa pananawong nakita niya nga ang mga mananap sa dakong habol nagpasabot di ay sa mga tawo. Tanawa o. Ang nakita ni Pedro di ay ang ginluan sa Dios nga ang mananap sa dakong habol nagpasabot og tawo. Mingon po di sila nga tawo man nagmananap brad. Sa ato papagingon sa Dios nga tumindog gumihaw kumaong ka. Tao ang ipahiyaw ug mananap pud ang ipahiyaw. Wala nga, wala mo katuman ana. Kay tao man yung mananap ang ipahihaw, nganong mananap na may inyong gihaw. Nya, tumindog ka Pedro, nganong magihaw mo maglingkod man mo. Kung ako kitang tao nga nagihaw baboy, nagparog. Naglingkod, mga higalag, mga kaigsunan. Pag ingos Biblia tumindog, di inigihaw, magtindog mo, pero kasagaran magparog man. Mauna mga higalag, mga kaigsunan, nga niining mga orasa, niining mga taknaa, ang afirmatibo nakapamatuod sa tima nga ang baboy hugaw gyud hangtod karon sumalas Biblia kay ngano man ingon din niyo unsay Levitikalo adlaw suko magisgot og Levitikalo atong tanaw no Isaiah 66 atong tanawon mga higala Isaiah 66 15-17 by fire and sword he will punish all the people of the world kinsay ang silutan ang tanang katawhan sa kalibutan kinsa ning mga tawhana kadtong nagkaon og baboy kadtong nagkaon og mga dulungtanan mga ilaga silutan inigbalik sa Ginoo mo nang akong kaatbang kandidato na nis pagsilot sa Ginoo kay iya pang tumuan ang Ginoo nga baboy hinlo na kay kung hinlo pa wa na silutan sa Ginoo mga higala ug mga kaigsunan niining orasa ang tima ako nga pamatud-an nga ang baboy hugaw gyud hangtod karon bisan pas pag-ong tugon kay inigbalik sa Ginoo silutan sunogon ang nagkaon og baboy mo na nga pangundang naging taon og Bradalima aron di mo masunog kay inyong pare nagsulti baboy hugaw hangtod karon. Salamat. Okay, salamat. Oh, please shake hands. Both parties. Okay. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope, shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits
justice prevail forever.